यूट्यूब चैनल सुनहरी बातें ऑफिशियल के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर घर में बिल्ली बच्चे दे जाए तो उससे क्या होता है और अहादीस में बिल्ली का किस तरह से ज़िक्र किया गया है और क्या बिल्ली पलीद जानवर है। इसके साथ साथ हम आपको और भी बहुत कुछ बिल्ली के बारे में बताएंगे, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें। प्यारे दोस्तों, इस्लाम में अगरचे बिल्ली हलाल नहीं है, लेकिन उसको पाकीज़ा और ताहिर हैवानात में शुमार किया जाता है। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब हुआ। उसने बिल्ली को कैद करके रखा यहाँ तक कि वह मर गई। फिर उसी बिल्ली की वजह से वह जहन्नम में गई। जब उसने बिल्ली को कैद में रखा तो ना खाना दिया, ना पानी, और ना ही उसे आज़ाद किया ताकि वह ख़ुद कीड़े मकोड़े खाकर गुजारा कर लेती। यानी उसने बिल्ली को तड़पा कर मारा था, इसीलिए वो जहन्नम में गई। सही बुखारी। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिल्ली जिस घर में बच्चे पैदा करती है तो उस घर में क्या होता है। उसके अलावा बिल्ली के हवाले से कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ भी बताएंगे। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आप पूरी हकीकत जान सकें। उस घर में क्या होता है जहां बिल्ली बच्चे पैदा कर देती है। नाजरीन, मैं बिल्ली के बच्चे पैदा करने के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन पहले बिल्ली से जुड़े कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ आपको बताती हूँ। एक साइंसी अंदाजे के मुताबिक इंसान ने बिल्ली को 10,000 साल पहले सुधाया या पालतू बनाया था, और बिल्ली आज के दौर में सबसे आम पालतू जानवरों में से एक है। बिल्लियों को पहल इस वजह से सुधाया गया कि ये चूहे खाती थीं। अक्सर औक़ात जहाँ अनाज महफूज किया जाता वहाँ इन्हें पाला जाता था, लेकिन बादशाह इनको इंसान के दोस्त और पालतू जानवरों के तौर पर भी पाला जाने लगा। पालतू बिल्लियों के जिस्म पर लंबे या छोटे बाल होते हैं, जिनकी बुनियाद पर इनकी इक़साम और नस्लों का तयन किया जाता है। याद रहे कि बिल्ली का ज़िक्र अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी हुआ है, और रवायात से ये बात साबित है कि बिल्ली अगर खाने में से कुछ खा जाए या पानी पी जाए तो वो पलीद नहीं होता और ना ही नजस होता है, क्योंकि हदीस में आता है कि एक औरत ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हरीसा भेजा तो वह नमाज़ पढ़ रही थी। उस औरत ने हरीसा वहीं रख दिया तो बिल्ली आई और आकर उसमें से खा गई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नमाज के बाद उसी जगह से हरीसा खाया जहाँ से बिल्ली ने खाया था, और फरमाया, बिला शबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बिल्ली पलीद और नजस नहीं, बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वाली है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि बिल्लियों को कदीम दौर के बाद इस्लाम में अकीदत दी गई, और इस्लाम ने इन रवायात को बेहतरीन अंदाज में अपना लिया जो इस अकीदत से बिल्कुल हट कर है, जो दीगर कदीम मज़हब में बिल्ली को दी गई। कुछ मज़हब में बिल्लियों को नापाक समझा जाता है तो कुछ मज़हब में इसे हलाल जानकर खाया भी जाता है। इस्लाम एक तरफ इनका गोश्त खाने से मना किया और दूसरी तरफ इनके साथ प्यार मोहब्बत और हुस्न सलूक की तलकीन भी की। जैसे एक सहाबी की कुनियत अबू हुरैरा यानी बिल्लियों वाला पड़ गई थी। हज़रत अबू हुरैरा के नाम के बारे में मौरख़ीन में इख्तलाफ है। कुछ ने लिखा है कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम इस्लाम लाने से कबल अब्दुल शम्स था और इस्लाम लाने के बाद अब्दुल रहमान हो गया। किसी ने उमर बिन आमिर लिखा तो किसी ने अब्दुल्ला बिन आमिर, लेकिन आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का असल नाम राहज कौल के मुताबिक अब्दुल रहमान है। अबू हुरैरा आपकी कुनियत है, और अबू हुरैरा कुनियत रखने की वजह यह है कि आपके पास एक बिल्ली थी जिसको आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने साथ रखते, इसलिए आपकी कुनियत अबू हुरैरा पड़ गई। कहते हैं कि एक दिन अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि गर्मी की शिद्दत से एक बिल्ली दीवार के साथ चिपटी हुई है, तो उन्होंने उसे उठाकर गर्मी से बचाने के लिए अपने आस्तीन में छुपा लिया। प्यारे दोस्तों, एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि आया घर में बिल्लियाँ पाली जा सकती हैं? तो अगर किसी को शौक़ है तो बिल्ली पाल सकता है, मगर उनके खाने पीने का पूरा ख्याल रखा जाए और उसे कोई भी तकलीफ़ ना दी जाए। साइंसी एतबार से भी घर में बिल्ली पालने का बड़ा फ़ायदा है। उसके बालों में ख़ास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म में डिप्रेशन को कम करने में मदद देते हैं। चनाचे
پالتو بلی کو اپنے ساتھ بٹھایا اور سلایا جائے، یہ نہ صرف آپ کی بلی کو خوش کرے گا بلکہ آپ کو ڈپریشن میں بھی نجات دلائے گا۔ ناظرین، میں آپ کو بلی کے بارے میں مزید دلچسپ معلومات بھی بتاؤں گی، لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ جس گھر میں بلی بچے پیدا کر دے تو اس بارے میں کیا کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ گھر میں بلی کے بچوں کے پیدا ہونے کو خوشائن سمجھتے ہیں اور بعض لوگ اس کو گھر کی پریشانیوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ نہ تو بلی کے بچے پیدا کرنا منحوس ہے اور نہ ہی اس کا گھر کی خوشیوں سے کوئی تعلق ہے، بلکہ مسلمان کا کام ہے کہ ایسی باتوں پر یقین نہ کرے، صرف اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے۔ خوشی اور پریشانی کا تعلق اعمال کے ساتھ ہو سکتا ہے لیکن چیزوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ چلیے اب آپ کو بلیوں کے بارے میں کچھ مزید معلومات بتاتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کی اوسطاً عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال کی عمر تک پہنچتی ہیں۔ دو بلیاں آپس میں کبھی بھی میاؤں کر کے بات نہیں کرتیں۔ جب بھی آپ کی بلی میاؤں کرے تو جان لیں وہ آپ سے مخاطب ہے۔ اس کے علاوہ بلیوں کی مونچھوں کے متعلق ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ مونچھوں کے ذریعے بلی اپنا توازن برقرار رکھتی ہے، کہ بالکل اسی طرح جیسے اکثر سینگوں والے جانوروں کے سینگ کے متعلق بھی یہی تاثر پایا جاتا ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ بلی کی مونچھوں کا اس کے جسمانی توازن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بلیوں کی مونچھیں دراصل ایک سینسر کا کام کرتی ہیں۔ یہ فاصلے اور مختلف اشیاء کے سائز کا پتہ لگاتی ہیں اور بلی کو اس سے آگاہ کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ اندھیرے میں بھی بلی اپنی مونچھوں کے ذریعے کسی بھی فاصلے یا کسی بھی چیز کے سائز کا پتہ لگا لیتی ہے۔ ماہرین بلی کی مونچھوں کے مختلف حالتوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر بلی کی مونچھیں پرسکون حالت میں نیچے کی طرف جھکی ہوئی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ بلی بھی پرسکون حالت میں ہے اور آرام کر رہی ہے۔ اگر بلی کی مونچھیں دونوں اطراف میں تنی ہوئی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ بلی دفاعی پوزیشن میں ہے، وہ بہت غصے میں ہے یا کسی چیز سے ڈری ہوئی ہے۔ اور اگر بلی کی مونچھیں آگے کی طرف تنی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ بلی کسی تجسس میں مبتلا ہے، وہ کسی چیز کے شکار میں ہے یا کھیلنے کے موڈ میں ہے۔ تو ماہرین کے مطابق بلی کی مونچھیں کبھی بھی کاٹنی نہیں چاہیے کہ ایسا ہوگا جیسے اس کی آنکھیں نکال دی گئی ہوں۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو بلی کے متعلق ایک بہت زیادہ پوچھا جانے والے سوال کا بھی جواب دے دیتے ہیں کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اگر گھر میں بلی روئے تو اس سے کیا نحوست آتی ہے، پریشانی یا مصیبت آتی ہے؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بلیوں کے رونے کی وجہ سے کسی انسان کے اوپر کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی نحوست نہیں آئے گی۔ انسانوں کے گھروں میں جو بے برکتیاں آتی ہیں، انسانوں کے اوپر جو تکالیف آتی ہیں، وہ آتی ہیں انسان کے اپنے کربوں کی وجہ سے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا اور ساتھ ہی ہمارے چینل سنہری باتیں آفیشیل کو سبسکرائب کر دیں۔ ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ فیوچر میں آنے والے تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔